Bueno, ¿qué pasa, cracks? ¿Cómo estamos? Nueva semanita, nuevos vídeos en directo y nuevos canales para reaccionar. ¿Cómo estamos, gente? Bueno, una semanita más, ya estamos 9 de mayo, las 8 en punto. Hoy sí que he sido puntual, gente. Y vamos a ver 3 canales de trading muy buenos, que tengo muchas ganas de reaccionar y muchas ganas de analizar. Vamos con el primero de ellos, gente. Y es que el primero de ellos, tengo que decir que ya lo conocemos, que es el canal Trades. Lo vimos el último día, es un canal que lo estuvimos analizando, muy buen canal de material Smart Money, especialmente de Inner Circle Trader, en donde explicaba en vídeos realmente cortos de 5-8 minutos las soporíferas metodologías, modelos y estrategias que usa Michael Huddleston. Pues bien, aquí nos lo resumía en 5-8 minutos, muy bien resumido. Y hay que decir que ha sacado nuevo vídeo. El nuevo vídeo, el último que ha sacado, ha sido de MMXM Traders Next Day Model. Hay un nuevo modelo, yo lo desconocía, no lo sabía, ya me pierdo con todos los modelos que hay. Yo sé que Michael ha sacado un último vídeo en donde sí que hablaba de otro modelo, en donde hacía una comparativa, si queréis luego le echamos un vistazo. Pero ya me pierdo con tantos modelos, con tantas estrategias, con tantos sistemas, con tantas lecturas, con tantos nombres, ya me ando perdiendo. Así que ya busco canales en donde me los haga el resumen y yo ya ni lo enseño. Yo reacciono a lo que enseña otra gente, que es, me ahorro el tiempo de aprenderlo. Así que, gente, vamos a ver el modelo MMXM Traders Next Day Model. Doy por hecho que es el trade para el día siguiente. Así que vamos a verlo. Es este vídeo de aquí. Lo tenemos aquí ya preparadito, vamos allá, ampliamos y le damos al play, gente. Subtítulos. Dame un momentito. How's it going, everyone? I've received a lot of requests for a model and more top-down analysis. Venga, gente, vamos allí. So for this video, we are going to go over the MMXM Traders Twitter model. We will first look at what the model is, and then jump into a few examples using top-down analysis. MMXM drops a lot of information on his Twitter posts. Lots of great examples, and if you scroll through his feed, you'll stumble upon Un momento. ¿Esto qué es? ¿De MMXM Trader? ¿Qué es? ¿Otro canal? A ver, un momentito. MMXM Trader. ¿Esto es otro canal? Esto es un Twitter. A ver, dejadme ver. Dejadme ver un momentito. Sí, es un Twitter. Uy, ICT Trader, Time is Fractal, SEO. Uy, esto me lo voy a apuntar para el próximo día, ¿eh? Es un canal de Twitter con 38.000 followers. Y este no tiene canal de... Oye, luego lo vamos a ver si tiene canal, pero este canal no lo conocía. Mira, conociendo un canal hemos conocido otro. Vamos allá. Right here. So let's take a look at it. So this is the model we are going to be going over in today's YouTube video. This model includes skipping Mondays, focusing on the New York session only, executing on the 15-minute chart, using the economic calendar as your roadmap, and trading the day after your anticipated higher time frame level is hit. So let's go into this example here. So looking at the daily chart, we have this daily fair value gap as our draw on liquidity as noted here, and then we have a daily fair value gap above. This is Monday right here, so skipping this, we look at Tuesday. It reaches up towards our higher time frame level. Now, after we get a nice reaction off of this daily level, I'm looking for Wednesday to continue lower, taking the sell side liquidity and reaching for the draw on liquidity. Going into the hourly chart, you can see Tuesday, this is where we hit the daily fair value gap before getting an aggressive move lower. We have an hourly breaker. As we reach into Wednesday, price retraces back up into this hourly breaker, hourly fair value gap here, and moves away. Looking at the 15-minute chart, we have midnight open, and that was the move into the hourly fair value gap and hourly breaker, and the move away. As we head into the New York session, we have a 15-minute fair value gap here. Price reaches up into the consequent encroachment of this, before delivering to the weekly open and eventually to the draw on liquidity below. So this is an example of the model, and I want to reiterate, skipping Monday, looking for when price reaches into that higher time frame level,
looking the next day for the New York session 15-minute setup to deliver price. In this next example, we have a daily order block here, and here is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Thursday comes up, tests the daily level with this closure, it's respecting it. So going into Friday, expecting to find short setups during the New York session. Going to the hourly chart, the important thing to note is the SMT at the highs here and this hourly fair value gap, as well as the sell stops resting below, which would be the draw on liquidity. With the news, getting this wick up, however, the bodies are respecting this fair value gap, displacement down, bearish order block, and then that is the entry there, going towards the sell stops below. Next, we are going to look at NASDAQ on the daily chart. So if you notice right here, we just put in equal. Hola y bienvenido a Trading Forex TV. En la página web de TradingForexSP.com encontrarás los distintos servicios de los canales de señales que tendrás disponibles. Solo debes entrar en el canal deseado y encontrarás en la página web toda la información que necesitas respecto a los canales. Aquí podrás encontrar los pasos, distintas ofertas y preguntas frecuentes que te puedes realizar sobre el servicio. Para apuntarte, solo debes seguir estos 3 pasos. En primer lugar, debes realizar el pago mediante Stripe. Se acepta cualquier tipo de tarjeta de crédito. En segundo lugar, debes registrarte al canal, que es donde se van a pasar los análisis y las señales. Para registrarte, debes utilizar el mismo correo electrónico que has usado en Stripe y tu alias de Telegram, sin usar la arroba ni mayúsculas. Y por último, apúntate a la comunidad, en donde podrás realizar todas las consultas que tengas respecto a los análisis u otras cuestiones. Recuerda colocar tu correo electrónico y tu alias de Telegram sin la arroba y sin mayúsculas. Así que, bienvenidos a los canales de señales de Trading Forex TV. Highs. So that would be a target for the future. We have bullish structure, and so I'm expecting this week to be bullish. However, this is Friday. We're going to skip Monday. Now on a bullish week, I'd want to see an open, low, high close. And if you don't know what I'm talking about, click this link right here. With that idea in mind, what do we have right here? We have some nice lows stacked right there, as well as a candle with no wick, which I like to target. We look at Monday. What did it do? Let's zoom in here a little. Monday took previous day's high, or Friday's high, closed back into the range. A next day move towards my draw on liquidity down here. So let's drop down to the hourly and 15-minute chart and see if there's something offered during New York AM session. So now that we are on the hourly chart, we can see we have our Friday's high right here. That was taken out on Monday before aggressive displacement lower. And here is our draw on liquidity mentioned on the daily chart. Let's see what happens. We ran these stops right here. Could not close above and get aggressive displacement lower. So letting this continue. We get a move up into this fair value gap and then back down. So let's go to the 15-minute chart before New York AM session and see what appears. So here's our hourly fair value gap. And if you notice with this candle close, we have a 15-minute fair value gap right here. So ideally, I'd like to see during open price reach up into here. No lo estoy pillando mucho, and then modelo. make a move towards our draw on liquidity down here. And there you go. You can see our draw on liquidity was hit. And that is the move for the New York AM session. Going back out to the daily chart to see how this played out, you can see Monday took previous day high. We got a move towards this low. But what did we do once we hit our draw on liquidity down here? We came back in and closed back into the range. So now what can we expect for Wednesday, Thursday, or until we reach this high? We can. A ver si lo voy entendiendo. Cierra la semana anterior, el lunes se lo salta, toma liquidez y va a buscar la otra toma de liquidez para el martes. De momento toma por arriba, toma por abajo y ahora está preparando un trade para el miércoles jueves, si no me equivoco. And even a little more expansion than expected. For this next example, we are looking at Euro USD. And you can see we have sell side liquidity right here in the form of equal lows. Looking in here,
we can mark out previous week's high, because that is our Wednesday. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, that's previous week. That's the high. Looking into Monday. Esto es lunes, viernes. En teoría esto es lunes, ¿no? Me parece. A ver. Letting that form. Lunes, ¿vale? Toma la liquidez. Similar to our latest La semana MQ anterior. example, we took buy-side liquidity and closed back into the range. So with this, we can expect next day to reach for lows. And you can see we have some lows right in here, as well as down here, but mainly focused on New York AM session. So dropping down to the 1 hour chart. So here we are on the hourly chart on Tuesday, going to mark out the midnight open and let this play out and see if we get a setup for New York AM session. And here we are getting close to New York AM session, so I'm going to drop down to the 15-minute chart. You can see we had a fair value gap right here and a fair value gap right here, supporting bearish order flow, and we have another fair value gap right here. So ideally, get a reach into here before going lower. However, that does not occur, so with it exiting and getting this large move, later New York session mostly consolidates, so we will go to the next day. Tuesday we do get a move down, but no setup for New York session, so I'm going to look for Wednesday to have a continuation lower. Going back to the 1 hour chart. So now on the hourly chart, let's look to see what happens. Currently we have a large displacement candle down, and now we have a fair value gap, so we will go ahead and mark that out. And you can see how we retch above midnight open, but we're currently respecting this fair value gap right here. Right, so as we near the New York AM session, let's hop down to the 15-minute chart. So if you look right here, when we went above midnight open, we displaced down, and we have a fair value gap right here. Price respects. So from here, I would like to see a move towards this low. No lo estoy pillando mucho, ¿eh? That is our current sell-side liquidity nada. Before reaching for our old daily lows that we have marked down. Letting this play out. We get a move below that low, come back up into the fair value gap and continue lower. So we'll go back out to the hourly chart. You can see where do we want to see these lows right here. And ideally, a ver, si yo lo entiendo bien, ese es el alto de la semana anterior. Lunes tiene que tomar la liquidez. Martes, que es el día que se opera en Nueva York. Es decir, pasamos de lunes nos olvidamos, dejamos, si detectamos que el lunes toma la liquidez de la semana anterior, esperamos a martes esperamos a la sesión de Nueva York. Daily chart down here. Going back to the daily chart, we get a continuation and do end up taking those lows. For our next example, we are still on Euro USD, and I'm looking at this order block right here, letting Monday play out as this is Friday. You can see we stay inside bar and do not reach our higher time frame PD array. Tuesday, we do end up reaching el martes terminamos alcanzando PD array and getting a reaction off of it. So the next day, I'd want to look for a continuation lower, ideally for these lows, but we have yet to hit previous week's low as well. So here we are on the hourly chart, and we have our daily open marked out. We have sell side liquidity resting below. O sea, es decir, aquí tocó el OB, lunes, martes, ¿no? No sé si esto es lunes o esto es martes, no lo distingo muy bien. Y ahora para miércoles creo que está buscando tomar esta liquidez de aquí. And then we have our daily sell side liquidity, ¿no? Down there. Muy rebuscado. So, letting this play out, let's see what we get. And we get a pretty immediate drop off here. Bastante inmediata. La que no la ha pillado. However, as we near the New York session, we come back into this range. Vale. So now we have engineered more sell side liquidity. Let's drop down to the 15-minute chart. So right here, we can see we have a 15-minute fair value gap right here, an old high in it. So that is a possible entry there.
However, if we miss this one, we can still look for other entries. Busca ese setup de ventas. Here, Si deseas hacer los mejores cursos de trading, no olvides pasar por nuestro apartado de tienda. Aquí encontrarás nuestros 2 cursos avanzados, curso de trading con Fibonacci y el curso de trading institucional. En cada uno de los cursos encontrarás la explicación de lo que vas a aprender en las próximas clases. Donde aparece el temario del curso, podrás ver un PDF en donde se explica todos los temas y todas las clases que aprenderás. Además, actualmente tenemos campañas en donde el curso te puede salir de forma gratuita si te das de alta con nuestro broker afiliado. Si quieres más información o quieres adquirir este curso, únicamente tienes que añadirlo al carrito y realizar tu registro en la página web. En breve nos pondremos en contacto contigo para darte las instrucciones de cómo puedes empezar tus clases. No te lo pierdas. let's see if we get a fair value gap. We don't. However, we do have this old busy here. It should be used as the resistance. So I'd like to see price resist off of here before reaching for this sell side and sell side below. Busca aquí este punto. And there we go. Ahí. We reach for sell side, retest previous lows, Vale. engineer more liquidity, weak Vale. highs, then Más go. o menos creo que lo You can see entiendo. how after we hit this order block, we take our initial sell side liquidity and displace all the way through these old lows. For our final example, Bueno, we are vamos a going to ver. take a look at Libra dólar GBP en diario. USD. So if you notice, make a smart money reversal right here. Esto ha ocurrido Order esta flow semana. is Esto es bullish, esta semana. and we have some highs resting over here. So marking out those highs as so. Let's zoom into the daily over here. So with this being Friday, and if I'm expecting Eso a es bullish viernes. week, I'd want to see an open low Semana put in alcista, está a ver un mínimo before abierto antes de expansion una higher expansión. up into these highs, A ver. and as well as Friday's high before we put in a high in close. So letting Monday open up. Vamos a ver. Tuesday Pero no. drop down, No. but what do? We respect the Pero el new lunes no toma la threshold liquidez. of this order block here. So No lo if we're estoy going to pillando, get tío. expansion, ¿Aquí lo a entiende? classic Tuesday low a week, I'd want to see Wednesday Ahora al lado expand contrario, ¿no? towards Friday's Vale, high vale, vale, and vale, into vale, these vale, old vale, highs. vale, 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 vale. Ahora vamos al lado contrario. Esto es lunes, martes toma la liquidez de la semana anterior, libra dólar, ¿vale? Toma liquidez y ahora tendríamos que ir a este lado de aquí, al alza. O sea que va a buscar un setup martes, miércoles, jueves para ir al alza. Vamos a ver. Highs. Ahora tiene que So bajar with el that time at the frame. end mind, let's go Creo que lo down estoy to the entendiendo 1 hour así. chart. Here is our midnight Vale. open, and as we Aquí es donde tomó la liquidez de la semana pasada y ahora en principio debería estar tomando largos para irse a esta zona de aquí arriba. make our way towards New York AM session, what do Vale, we have? en New York Well, we session. have an order block or down close candle right at midnight, and then a fair value gap right here. ¿Vale? So Entrada as en we el fair play value. this towards New York open, Ok. here on Vale. the 15-minute chart, you can see we also have a 15-minute fair value gap right here, which I will mark out in a box so we can differentiate the two. And let's see what happens here if we get a La entrada reaction. está ahí. And so a pretty aggressive reaction so far, retesting midnight. And if you notice how Ha no respetado. bodies close below midnight here. Ok. Now what do we get? An aggressive move out. De afuera. That candle closes. We now have a fair value gap right here. O sea, aquí ejecuta la entrada. Displacement out. ¿Vale? Y ahora va a And where buscar do we want largos to see this hasta la expand zona alta. towards? Vale, ya lo he Friday's entendido. high as well as those highs. Ya lo he Let's see entendido. what kind of expansion we get. Ya lo he entendido. Vale, 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 vale. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, me ha costado. And there we go. We Buena, take buena, Friday's buena, buena. high, stay in the range. Lo explica And muy then bien, we'll hop ¿eh? out to the Te daily pones to muchos see how ejemplos this para week que ended up. puedas We made acabar a move entendiendo. higher, engineered more liquidity at the highs bien. for then Friday Ya to lo he reach entendido. higher. I hope you guys enjoyed Sí, this video. señorito. Thanks to MMXM for posting this model on Twitter, and I hope this cleared it up for some of you guys. If you did enjoy it, please consider liking and subscribing, and I hope you enjoyed Me ha the rest of gustado. your ¿Lo day. habéis entendido, See ya. chicos? Pregunto, ¿eh? Pregunto. ¿Lo habéis entendido? Yo finalmente en este último vídeo lo he conseguido entender. La verdad que este canal de TED Trades me gusta mucho. Lo estuve viendo el otro día, no echaba nada en Netflix, ya me lo había visto todo, todas las series, todas las películas. De vez en cuando sale alguna nueva, que ya no ni la veo por ver. Y me puse esto en la tele, porque yo tengo la Smart TV.
y me puse unos cuantos de estos. Eso sí, a los 3 vídeos ya estaba estaba roncando, claro, al final vídeos de trading, pues oye, no son muy emocionantes, no es una película de Fast and Furious, al final te echas una buena siesta, pero tengo que reconocer que tiene muy buenos vídeos este canal, pero que muy buenos vídeos. Por aquí Mesner79 dice, pasó con la compra de hoy del SP500. Pues bueno, no lo estaba trabajando en ese sentido, pero sí que es verdad que conociendo este modelo MMXM, doy por hecho que X es miércoles, Monday, Tuesday, Wednesday, hostia, Next Day Model, ostras, tíos, un poquito rebuscado, pero se entiende bastante bien por el nombre. Bueno, gente, me ha gustado. Tengo que reconocer que me ha gustado, la explicación la he acabado entendiendo, me ha costado bastante. Hay que esperar que el lunes tome la liquidez de la semana anterior, por arriba, por abajo. Una vez la toma, entre martes y miércoles nos enfocamos a buscar, cuando ya tengamos ese giro de la estructura, un cambio de estructura. No ha mencionado el tema de cambio de estructura, simplemente ha mencionado el tema de cambio de liquidez, y que hay que esperar a la sesión de Nueva York para ejecutar tus trades. Ya más o menos tienes la apertura de Asia abierta, por eso marcaba el Open diario, para reconocer el bias diario, y entonces ahí ejecutaba el trade hasta el otro sentido. Me ha gustado bastante, lo voy a observar yo, a ver si se cumple, y bueno, pues empezar quizá a trabajarlo, a ver qué tal funciona estas cosas. La verdad que este canal tiene muchísimo valor, me gusta muchísimo, así que se va a llevar mi super like. Y le voy a poner, chicos, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Venga, va, palabreja en inglés, decidme alguna. Wonderful, great, fantastic. Venga, va, fantastic, wonderful. Voy a poner wonderful. ¿Va con una L o con 2 L's? Wonderful. Mientras lo decís, le voy a poner un emoji, mira, de un patito. De un patito. Wonderful va con una L o con 2, gente. A ver estos Speak English. ¿Cómo se escribe? Venga, va, yo lo voy a poner con una L, nadie responde. Pues bueno, gente, aquí va. Con una L. Gracias, Covadonga73. Ahora sí. No hemos quedado como incultos. Bueno, gente, muy buen canal, me gusta. T-Trades es uno de los canales que yo creo que debéis tener como favoritos. Buen modelo, ya he dicho que Michael sacó esta semana un modelo. No sé si es este, dejádmelo ver un momentito. Aprovecho y dejarme ver The Inner Circle Trader. Dejármelo ver, no sé si es este mismo. NQ Feature Reviews de ICT Stick Sister Consolidation Model. Es que claro, no te lo pierdas porque los 2 últimos vídeos de Michael es en Doc New Day Opening Gap, soporífero el vídeo, y NQ Future Review de ICT Six Sister Consolidation Model, o sea, otro modelo de consolidación. 2 vídeos que tengo pendientes de ver de Michael, la verdad se ha dicho. Y hoy no lo tengo planeado, quizá lo vamos a dejar para mañana para ver estos 2 últimos vídeos de Michael, que los veo bastante interesantes, son soporíferos, pero la verdad que son muy interesantes y no puede faltar en nuestro arsenal de trading. Así que, gente, T-Trades, buen canal, hemos visto un nuevo modelo, lo voy a observar, creo que ha sido bastante fácil, bastante sencillo, así que yo, una vez más, como siempre, os recomiendo en la comunidad, que lo vais a tener aquí debajo en la descripción del vídeo, el canal de Telegram, en donde podéis participar y pasar vuestros gráficos a ver si podemos identificar estos modelos, que es tomar la liquidez el lunes no operamos, esperamos que tomen la liquidez del alto del bajo de la semana anterior, y una vez los toma, martes, miércoles, en la sesión de Nueva York, cuando conocemos el bias diario, le hincamos el diente y vamos hacia el lado opuesto. No me parece difícil de entender. Si no tienes amplios conocimientos de Smart Money, puede ser que te cueste un poquito pillarlo, pero yo creo que ya en el nivel que estamos en esta comunidad todos lo pillamos. Así que T-Trades, buen canal y super like.